Nakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulob sa aton nga tanan, asya ini ang mga balita yan na nga oras. Siyento 32 nga friends rescued nagpailarom sa amnesty process sa Las Navas. Ngan 20 nga kabataan nga eco-learners nagpartisipar sa duha ka adlaw nga nature ug climate school sa Paranas. Detalye san sini nga mga balita pamatian naton matikang kan Charmaine Parito Balvez. Radyo Pilipinas Report. 20 nga eco-learners nga edad 9 kutob 12 anyos tikang sa ibebang nga mga barangay sa Paranas, Samar ang nagpartisipar sa duha ka adlaw nga pilot testing sa Nature and Climate School. Ini para pauswagon ang kinaadman sa mga kabataan bahin san kalibungan ug climate awareness. Sa era pagbisita sa Samar Island Natural Park Headquarters, ginpakilala sa mga bata ang biodiversity, zoning system ug mapa san parke para mas masabtan ang importansya san usa sa pinakadako nga protected area sa nasod. Nagbuhat liwat eco trail kundiin nahibaruan san mga kabataan ang bahin sa sinkholes, bird watching ug relasyon san mga tanom ug hayop sa ecosystem. Ginbisita liwat san grupo ang arboretum ni Papa Donoy para makilala ang iba-iba nga mga puno ug orchids. Sa Boses Farm, nahibaro ang mga bata sa vermicomposting, potting ug nursery management ug nagtanom liwat sira mga puno ug bumisita sa Torpedo Headquarters para sa diskusyon bahin sa bird conservation. Sa ikaduhang nga adlaw, na eksperyensya sa mga eco-learners ang riparian walk ug boating activities sa Ulot River kundiin sira nagin mga water scientists siton nga adlaw. Katuyuanan sa Nature School nga mahulma ang mga bata komo masunod nga mga mag-aataman san kalibungan. Balita sa Northern Samar. 132 nga mga friends rescued sa Northern Samar ang nagpailarom sa duha ka adlaw nga amnesty orientation sa Las Navas sa pagpanguna sa Local Amnesty Board Catbalogan, kasugbong ang 20th Infantry Battalion. Sa ginbuhat nga briefing, gineksplikar sa Local Amnesty Board Secretariat ang detalye sa amnesty program sa gobyerno ug ang deadline sa pag-file sa aplikasyon kutob Marso 13 yana nga tuig. Kahuman sa orientasyon, formal nga nag-file sa petisyon sa amnesty program ug nanumpa sa Oath of Allegiance ang 132 nga mga aplikante sa atubangan sa mga representante sa Public Attorney's Office. Katuyuanan sa programa nga matagan sa tsansa ang mga ani rebelde nga makatikang utro ug makabalik sa normal nga kinabuhi sa bulig sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga mga balita, City Environment and Natural Resources Office o Senro Calbayog nakig-meeting sa mga barangay sa issue sa sand extraction. Nga 3.19 million pesos nga mga proyekto sa eskwelahan sa Katarman, Northern Samar ginpresentar sa school board. Detalye san sini nga mga balita aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagkaurusa ang City Environment and Natural Resources Office o Senro Calbayog kaupod ang mga opisyal sa barangay Palanas, Karangan, Anislag, pati na ang mga sand extraction operators para sa usa nga kolaboratibo nga meeting may kalabutan sa operasyon sa pagkuha sa baras o graba. Gintukib sa grupo ang mga isyu ngan kabaraka may kalabutan sa sand extraction labi na ang pagsunod sa mga balaod ngan regulasyon.
Ginpasabot sa Senro ang proseso sa pagkuha san kinahanglan nga mga legal nga permiso nga naghatag sa giya base masiguro nga legal nga organisado ang operasyon. Ginsiguro liwat sa opisina nga andam sira maghatag suporta ng technical nga bulig sa pakigkoordinar sa lokal nga gobyerno base mapadayon ang responsable nga pagdumaras sa natural nga rekurso. Pinaagi san kooperasyon san barangay, mga operator ng LGU, ginlalauman nga mapaparigon ang pagsunod sa balaod, ngan mapoproteheran ang kalikupan, samtang ginbubuligan ang lokal nga industriya. Didto naman sa Bungtos San Gandara, Samar, ginpresentar sa local school board san Bungtos San Catarman ang mga proyekto pan-eskwelahan nga maabot sa 3.19 million pesos nga popondohan tikang sa 2026 Special Education Fund. Durante sa meeting sa LSB, kaupod si Municipal Administrator Renato Esedera, ginlaygay sa Municipal Engineering Office ang mga detalye sa mga plano and programs of work. Upod sa mga proyekto, ang construction sa Phase 2 nga perimeter fence sa New Rizal National High School nga nagkakantidad 1.5 million pesos. Pag-upay sa covered court sa Catarman 1 Central School, pag-upay ngan pagpahilapad sa mga district offices sa magkadurodelain nga eskwelahan, ngan pag-upay sa atop ngan kisame sa Kawayan Integrated School nga nagkakantidad 500,000 pesos. Nakatalaan nga tikangan ang implementasyon sa masunod nga mga semana. Samtang naabot sa 9.8 million pesos ang bugos nga education fund sa LGU Catarman para sa 2026 nga igalutaga para sa infrastruktura, sweldo sa 24 nga magturutdo, ngan 15 nga security watchman, ngan iba pa nga operational nga kinahanglanon sa mga eskwelahan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya adto ang kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. 104.3 Cola. Radyo Pilipinas.